हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। हिंदी के व्यंग्य सम्राट हरिशंकर परसाई जी की कहानी त्रिशंकु बेचारा का आस्वादन हम कर रहे थे। 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और ये लास्ट वाला है। तो हमने देखा विश्वामित्र रेंट कंट्रोलर ने त्रिशंकु के लिए एक घर अलॉट किया है और त्रिशंकु अपना सारा सामान एक ठेले में लाद कर कहाँ पहुँचे हैं? इंद्र के पास पहुँचे हैं। इंद्र को उन्होंने नमस्कार किया और जवाब में इंद्र ने ज़्यादा कुछ भाव नहीं दिया, यूं ही पूछा क्या काम है। नमस्कार के जवाब में हूँ पाकर त्रिशंकु का माथा गर्म हुआ। अपनी गरज जान वह सह गया। उसे लगा जैसे वह किसी के द्वार पर भीख मांगने खड़ा है और घर में से आवाज़ आ रही है कि आगे बढ़ो। अब देखिए, त्रिशंकु एक मास्टर थे, स्कूल मास्टर थे। पैसों की कमी चाहे रही होगी उनकी ज़िंदगी में, लेकिन इज़्ज़त उन्हें आवश्यकता से अधिक मिलती थी समाज से। लेकिन पहली बार इंद्र इतने अहम भाव से उसके नमस्कार के जवाब में नमस्कार न देकर जब केवल हूँ कहते हैं, तो त्रिशंकु को लगता है मानो वो किसी के घर में भीख मांगने गया हो और घर वाले कह रहे हो जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। उसकी इज्जत मिट्टी में मिलती हुई उसे लगी। मन को जमा कर उसने कहा, आपको विश्वामित्र जी ने मकान के बारे में फ़ोन किया था ना, उसी के लिए। अब उसकी ज़रूरत थी, एक अच्छे मकान की ज़रूरत, तो इसलिए उसने अपने मन के गुस्से को शांत करते हुए बड़ी विनम्रता से कहा, आपको विश्वामित्र जी ने मकान के बारे में फ़ोन किया था ना, उसी के लिए। इंद्र बोले, हाँ हाँ ठीक है, कहाँ हैं तुम्हारे साहब? अब इंद्र को क्या लगा, ये उस साहब के कोई नौकर होंगे। तो इंद्र ने कहा ठीक है, कहाँ हैं तुम्हारे साहब? कौन साहब? त्रिशंकु बात समझा नहीं। इंद्र ने खींच कर समझाया, अरे वही जो मकान में रहेंगे। अब इंद्र को भी गुस्सा आने लगा, अरे वही साहब जो मेरे मकान में रहने को आ रहे हैं। त्रिशंकु को झटका लगा। वह बोला, जी मैं ही रहूँगा। अब त्रिशंकु को थोड़ी बात समझ में आ गई। त्रिशंकु को ये समझ में आ गया कि उसे देख कर इंद्र को वो एक नौकर के समान लग रहा है। उसका हुलिया देख कर, उसकी शक्ल देख कर, उसके फटे हाल जो उसकी हालत है, उसे देख कर ऐसा लगता है कि वो तो कोई नौकर होगा। इंद्र उठकर बैठ गए, आंखें निकाल कर उसे देखा और चिल्ला पड़े, तू तू रहेगा मेरे मकान में? विश्वामित्र क्या दिन में भी नशा किए रहते हैं? इंद्र को इतना गुस्सा आया, उन्हें विश्वामित्र पर भी गुस्सा आया, क्योंकि विश्वामित्र ने ही इस फटेहाल आदमी को यहाँ भेजा है। इस रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ इस फटेहाल भिखारी जैसे दिखने वाले, भिकमंगे जैसे दिखने वाले आदमी को भेजा है। अब इंद्र को इतना गुस्सा आया कि वो कहने लगे कि विश्वामित्र को भी क्या हो गया, वो क्या दिन में भी नशा करते हैं कि ऐसे लोगों को यहाँ भेज दिया? त्रिशंकु ने साहस बटोरा, पूछा, क्यों, ऐसी क्या अनहोनी हो गई? अब त्रिशंकु भी थोड़ा तेवर में आ गए, पूछने लगे, क्यों, ऐसी क्या अनहोनी हो गई, मतलब मुझ में क्या कमी है? इंद्र ने अपने आप कहा, मैं तो समझा था किसी शरीफ आदमी के लिए मकान चाहते हैं। अरे मैंने तो समझा था किसी शरीफ आदमी के लिए मकान चाहते हैं, मतलब आदमी की शराफत उसके हुलिये से नज़र आती है, वो कैसे बन ढन के, उसकी वेशभूषा, उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, यही परसाई जी समाज की इस रीति पर प्रहार करते हैं व्यंग्यात्मक रूप से, कि आदमी की औकात उसके ड्रेसिंग से पता चलता है, हम उसी के हिसाब से आदमी को नापते हैं। तो यहाँ त्रिशंकु एक फटेहाल स्कूल मास्टर है, इसलिए इंद्र इसे एक नौकर के समान मानते हैं। त्रिशंकु ने मकान की आशा छोड़ दी, इससे उसमें ताकत आ गई। वह कड़क कर बोला, मैं क्यों नहीं रह सकता, मैं क्या आदमी नहीं हूँ? अब देखिए, त्रिशंकु ने अपने मन की जो इच्छा थी
कि वो एक अच्छे मकान में रहे, अच्छे रेजिडेंशियल एरिया में रहे, वो इच्छा उसने दबा दी। और इस इच्छा के दबाने में उसके अंदर ताकत आ गई। वो क्यों दब रहा था? वो इंद्र के सामने इसलिए दब रहा था, वो इसलिए इंसल्ट सह रहा था क्योंकि उसके मन में आग्रह था। अब जब उसने आग्रह को ही हटा दिया तो अब वो ताकतवर हो गया। वो पूछने लगा, वो भी कड़क कर पूछने लगा, मैं क्यों नहीं रह सकता? मैं क्या आदमी नहीं हूँ? इंद्र ने उसे फिर ध्यान से देखा और बोले, जो सिर्फ आदमी है वह यहाँ नहीं रह सकता। अरे वही तो है मुश्किल, जो केवल आदमी है वो यहाँ नहीं रह सकता। मतलब नॉर्मल सादा आदमी यहाँ नहीं रह सकते। मतलब? त्रिशंकु ने पूछा। इंद्र ने कहा, मतलब यह कि तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं हो। मैं देख कर ही आदमी को समझ जाता हूँ। इंद्र कहने लगे, देखो मैं देख कर ही आदमी को समझ जाता हूँ। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं एक अपीयरेंस देख कर ही एक आदमी की औकात समझ जाता हूँ। त्रिशंकु की स्कूल मास्टरी जाग उठी थी। वह बात को पूरी तरह समझ और समझा लेना चाहता था। बोला, तो यहाँ रहने के लिए क्या काबिलियत चाहिए? अब त्रिशंकु के अंदर, वो स्कूल मास्टर था, इतने सारे बच्चों को तो पढ़ा चुका था, और वो भी कैसे पढ़ाता था? जिसमें जीतने की क्षमता नहीं थी उसे भी जितवा लेता था। इतनी काबिलियत उसमें थी, उस स्कूल मास्टर में। तो वो पूछता है, यहाँ रहने के लिए क्या काबिलियत चाहिए? मतलब यहाँ रहने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इंद्र ने नाराज़ी से उसे देखा और कहा, भिखमंगे यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हारे पास मोटर है, ट्रांजिस्टर सेट है, रेफ्रिजरेटर है, सोफ़ा सेट है। अब इंद्र ने यहाँ रहने की जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में एक लंबी लिस्ट बता दी। इंद्र ने कहा, देखो यहाँ भिखमंगे नहीं रह सकते, यहाँ जो भिखारी वगैरह हैं वो यहाँ नहीं रह सकते। जिसके पास मोटर हो, ट्रांजिस्टर हो, रेफ्रिजरेटर हो, सोफ़ा सेट हो, ये सब हो, वो यहाँ रह सकते हैं। त्रिशंकु इंद्र जी की रोषपूर्ण छवि देखता रहा। इंद्र बोलते गए, बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं कि गंवारों के स्कूल में? कैक्टस के कितने प्रकार जानते हो? किस क्लब में जाते हो? अब देखिए, जो हाई क्लास लोग करते हैं अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजते हैं, गरीब तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। तो इंद्र बोलने लगे, बच्चे कौन से कॉन्वेंट में पढ़ते हैं भाई? कौन से पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं? कैक्टस के कितने प्रकार जानते हो? कैक्टस तो वही शौक़ के लिए पालता है, कैक्टस की कोई उपयोगिता नहीं होती, बस कीमती होती है और शौक़ के लिए पाला जाता है। और ये सब शौक़ के लिए बड़े बड़े लोग पालते हैं। तो किस क्लब में जाते हो भाई? जवाब के लिए थोड़ा वक्त देकर इंद्र ने कहा, फिर तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसी की? तो इंद्र कहने लगा, अरे मैं तो यही सोच रहा हूँ, विश्वामित्र तो दिन में नशा करने लगा है, और तुम में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस रेजिडेंशियल एरिया में मेरे सामने आकर घर पूछे? त्रिशंकु ने ज़रा अकड़ कर कहा, मुझे विश्वामित्र जी ने भेजा है, वे रेंट कंट्रोलर हैं, उनका ऑर्डर। अब त्रिशंकु भी थोड़े तेवर में आ गए, कहने लगे, मुझे रेंट कंट्रोलर विश्वामित्र ने भेजा है, और रेंट कंट्रोलर होने के नाते उनका ऑर्डर है ये, उनका ऑर्डर का पालन करना तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है, चाहे तुम इंद्र हो या और कोई हो। इंद्र तपाक से उठ खड़े हुए, एक अंगुली उसकी ओर ऐसे घुमाते हुए जैसे इससे कलेजा फाड़ दें। वे चीखे, मुझे विश्वामित्र का डर दिखाता है? ऐसे रेंट कंट्रोलर यहाँ 20 आ चुके हैं। सेक्रेटरी से कहकर कल ही तबादला करा दूंगा। विश्वामित्र का बाप भी तुम्हें यहाँ नहीं बसा सकता। मेरे मकानों को अनाथालय समझ रखा है। अब देखिए इंद्र क्या क्या कह जाते हैं। इंद्र ने त्रिशंकु की बेइज्जती तो की ही, उसका इंसल्ट तो किया ही, साथ ही विश्वामित्र के बारे में कहते हैं, ऐसे रेंट कंट्रोलर यहाँ 20 आ चुके हैं। ये विश्वामित्र जैसे लोग मेरे पास 20 आ चुके हैं।
देखो मैं ऐसा करता हूँ, उसका ट्रांसफ़र करा देता हूँ। तबादला मतलब ट्रांसफ़र। सेक्रेटरी से कहकर मैं विश्वामित्र का ही ट्रांसफ़र करवा देता हूँ, तो वो रेंट कंट्रोलर रहेगा ही नहीं। विश्वामित्र का अगर बाप सोचे तो भी तुम यहाँ नहीं बस सकते। मेरे मकानों को क्या अनाथालय समझ रखा है कि कोई भी ऐरा गैरा घुस जाए। विश्वामित्र को जब गाली पड़ गई तब त्रिशंकु ने वहाँ रुकने का कोई कारण नहीं देखा। अब त्रिशंकु ने देखा भाई विश्वामित्र के बल पर वो यहाँ आया है, अब यहाँ इंद्र स्वयं विश्वामित्र को गाली दे रहे हैं, तो त्रिशंकु वहाँ से झटपट चल पड़ा। उसने ठेला लौटाया और सीधा विश्वामित्र के बंगले पर पहुँचा। बोला, साहब इंद्रदेव ने मुझे भगा दिया, कहा कि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। उन्होंने आपको भी गालियाँ दी। अब देखिए त्रिशंकु ने अपना ठेला घुमाया और वापस पहुँच गया विश्वामित्र के घर, और वहाँ जाकर उन्होंने क्या कहा, साहब इंद्रदेव ने मुझे भगा दिया है। और वे कहने लगे कि वो कहते हैं कि मैं वहाँ रहने लायक नहीं हूँ, और इतना ही नहीं आपको भी बहुत सी गालियाँ दी। विश्वामित्र की भ्रुकुटी कुटिल हो गई, आंखें क्रोध से लाल हो उठी। बोले, उस इंद्र के बच्चे की इतनी हिम्मत, मैं उसे कल देखूंगा। तुम रात कहीं काट लो, कल मैं तुम्हें उसका मकान दिलवाऊंगा। अब विश्वामित्र भी बहुत गुस्से में आ गए। उनका जो आईब्रोज था, भ्रुकुटी, वो सब टेढ़ा हो गया, गुस्से में कुटिल हो गया, आंखें क्रोध से लाल हो गई, और वो बोलने लगे, इंद्र के बच्चे की इतनी हिम्मत, मैं उसे कल देख लूँगा। त्रिशंकु तुम एक काम करो, आज का तुम कुछ बंदोबस्त कर लो, कल मैं तुम्हें ज़रूर मकान दिलवाऊंगा। त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं वहाँ नहीं रहूँगा, वे लोग बड़े जंगली हैं, मैं उनके बीच में नहीं रहना चाहता। अब त्रिशंकु ने हाथ जोड़े। त्रिशंकु ने कहा, साहब मुझे वहाँ नहीं रहना, वे लोग बड़े जंगली हैं, मतलब कि आदमी का लिहाज करना वे नहीं जानते, काफ़ी जंगली हैं। जंगल में कौन रहता है, जानवर, और जानवरों को तो किसी की कुछ पड़ी नहीं रहती, वैसे ही वहाँ के लोग हैं। विश्वामित्र ने अब उसे गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें वहाँ रहना होगा, अब यह तुम्हारे मकान का सवाल नहीं रहा, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अब देखो विश्वामित्र काफ़ी गुस्से में आ गए, बोले, नहीं नहीं नहीं, अब ये मेरा प्रेस्टीज इश्यू है, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे उस रेजिडेंशियल एरिया में नहीं रहते, तुम्हें वहाँ रहना होगा। देखिए पुराणों में भी यही हुआ था, तभी तो उसे त्रिशंकु स्वर्ग कहा जाता है। एक तरफ विश्वामित्र हैं, दूसरी तरफ इंद्र भगवान थे, तो यहाँ पे भी त्रिशंकु मास्टर बीच में फंस गए। त्रिशंकु ने कहा, साहब अब इस बात को छोड़िए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं तो अपने इसी मकान में रहूँगा। वह चलने को मुड़ा। विश्वामित्र ने कहा, मगर वहाँ कैसे रह सकते हो, वह मकान तो मैंने आज दूसरे को अलॉट कर दिया। त्रिशंकु की आंखों के सामने दुनिया थोड़ी देर तक गोल गोल घूमती रही। अब देखिए त्रिशंकु चाहता था कि वो अपने पुराने मकान में रहे, वो समझ गया था कि उसके जैसे लोगों के लिए वही स्वर्ग है, लेकिन क्या वो घर तो विश्वामित्र ने किसी दूसरे को अलॉट कर दिया। अब त्रिशंकु बेचारा बीच में फंस गया, ना अच्छा मकान मिला, ना अपना पुराना मकान। वह चलने को मुड़ा। विश्वामित्र ने कहा, मगर वहाँ कैसे रह सकते हो, वह मकान तो मैंने आज दूसरे को अलॉट कर दिया। त्रिशंकु की आंखों के सामने दुनिया थोड़ी देर तक गोल गोल घूमती रही। वह सड़क पर आया और ठेला लेकर एक धर्मशाला की तरफ चल पड़ा। तब से त्रिशंकु धर्मशाला में पड़ा है। अब त्रिशंकु क्या करता है, अपना ठेला घुमाता है, वो कहीं का ना रहा, और जो कहीं का नहीं रहता वो धर्मशाला में आश्रय पाते हैं, और त्रिशंकु तब से धर्मशाला में पड़ा है। ये वैसे ही है जैसे पुराणों का त्रिशंकु बीच में अटका हुआ है, अभी भी अटका हुआ है। ऐसा कहा जाता है वो अभी भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाया है और ना ही धरती पर आया है, बीच में अटका हुआ है। तो यहाँ पे भी परसाई जी व्यंग्य के रूप में यही कहते हैं कि बेचारा स्कूल मास्टर त्रिशंकु अभी भी धर्मशाला में पड़ा हुआ है, न अपनी इच्छा के अनुसार एक अच्छे घर में रह पाता है
और न ही वो अपने पुराने मकान में रह पाता है। तो ये थी हरिशंकर परसाई जी की कहानी त्रिशंकु बेचारा। अब अगले वीडियो में हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में डिस्कस करेंगे और जो इस कहानी के बारे में, इसमें जो व्यंग है इसके बारे में, और ऑफ कोर्स क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन होगा। मतलब जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो भी हमारा हाथ आएगा हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। जुड़े रहिए हमसे, अपने कमेंट्स भेजते रहिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, तभी हम अपने क्लास को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब मलयालम वर्षन की ओर जाते हैं। ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ വ്യംഗ്യ സമ്രാട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹരിശങ്കർ പർസായിയുടെ ത്രിശങ്കു ബേച്ചാര എന്ന കഥയാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2 ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പാർട്ടാണ്. നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ, സാമ്പത്തികം വളരെ കുറവുള്ളൊരു സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ത്രിശങ്കു തൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, പണക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വീടൊക്കെ ഉള്ള മുതലാളിമാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും എന്താഗ്രഹത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് എന്നെങ്കിലും ഒരു നല്ല വീട് കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരുന്നു. വിശ്വാമിത്രൻ ആ ടൗണിലെ റെൻറ്റ് കൺട്രോളറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് പഠിക്കാൻ പുറകോട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ത്രിശങ്കു മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിയെ ജയിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ വിശ്വാമിത്രൻ ഒരു വീട് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ തൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ത്രിശങ്കു ഇന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. ഇന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമസ്കാരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ വളരെ തണുപ്പം മട്ടിലും എന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു. ത്രിശങ്കുവിന് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്ററാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പുറകോട്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ സമൂഹത്തിലൊരു നിലയും വിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ വളരെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടിയാണ് എന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചത്. നമസ്കാർ കി ജവാബ് മേ ഹൂ പാക്കർ ത്രിശങ്കു കാ മാഥാ ഗരം ഹുവ. മാഥാ ഗരം ഹോന, തല അങ്ങ് ചൂടായി. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസൾട്ട് ത്രിശങ്കുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്നി ഗരജ് ജാൻ വഹ സഹ ഗയ. പിന്നെ തൻ്റെ ഗരജാണ്, തൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു നല്ല വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ इसलिए वो मान गया, सह गया. उसे लगा जैसे वह किसी के द्वार पर भीख मांगने खड़ा है और घर में से आवाज़ आ रही है कि आगे बढ़ो. ത്രിശങ്കുവിന് ആ സമയം ആ ഇൻസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്? ത്രിശങ്കു ആരുടെയോ വീട്ടിൽ ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ പോകുന്നു, എന്നിട്ട് വീട്ടുകാർ ഒട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയി, ഇവിടെങ്ങൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇൻസൾട്ടാണ് തോന്നിയത്. मन को जमाकर उसने कहा, आपको विश्वामित्र जी ने मकान के बारे में फ़ोन किया था ना, उसी के लिए. മനസ്സ് വളരെ ശാന്തമായിട്ട്, ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ശാന്തമായിട്ട് പറയും, വിശ്വാമിത്രൻജി വിളിച്ചില്ലായിരുന്നോ ഒരു വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിന്, അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇന്ദ്ര ബോലെ, ഹാ ठीक है, कहाँ है तुम्हारे साहब. അപ്പോൾ ഇന്ദ്ര പറയും, ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സാറെന്തിയേ, ആരാണ് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സാറെന്തിയേ. കോൺ സാഹബ്. ത്രിശങ്കു ബാത് സംഝാ നഹി. ത്രിശങ്കു വിചാരിക്കും എന്താ ഇങ്ങനെ സാറെന്തിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രനെ ഖീജ് കർ സംഝായ. ഇന്ദ്രൻ അങ്ങ് ദേഷ്യം വന്ന് പറയും, അരേ വഹി ജോ മക്കാൻ മേ രഹേംഗെ. അയ്യോ, വേറെ ആരുമല്ല, ഈ വീട് താമസിക്കാൻ വന്ന ആരാണ്, ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ സാറ്. ത്രിശങ്കു കോ ഝട്കാ ലഗ. ത്രിശങ്കുവിന് അപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത്. വഹ ബോല, ജി മേ ഹി റഹൂംഗ. അയ്യോ, അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്ര ഉഠ് കർ ബാഠ് ഗए, आंखें निकाल कर उसे देखा और चिल्ला पड़े, तू रहेगा मेरे मकान में. വിശ്വാമിത്ര क्या दिन में भी नशा किए रहते हैं. കൊള്ളാം, നീയാണോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ വിശ്വാമിത്രൻ പകൽ സമയത്തും ലഹരി അടിക്കുവോ? വിശ്വാമിത്രന് ഒരു ബോധമില്ലേ? നീയാണോ എൻ്റെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത്. तू रहेगा मेरे मकान में. त्रिशंकु ने साहस बटोरा, पूछा क्यों, ऐसी क्या अनहोनी हो गई. അപ്പോൾ ത്രിശങ്കു ധൈര്യം സംഭരിച്ച്, സാഹസ് ബട്ടോർക്കർ, ധൈര്യം സംഭരിച്ച് പറയും, എന്ത്
എന്താണ് ऐसी क्या अनहोनी हो गई, അത്രമാത്രം നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എന്താണ് ഇവിടെ നടന്നത്? इंद्र ने अपने आप कहा, मैं तो समझा था किसी शरीफ आदमी के लिए मकान चाहते हैं. ഞാൻ കരുതിയത് ഏതെങ്കിലും മാന്യന്മാർക്കാണ് വീട് വേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ, ഹരിശങ്കർ പ്രസായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പൊതുധാരണയാണ് അല്ലേ, ഒരാളുടെ അപ്പിയറൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളൊരാളെ മാന്യനാണോ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഡ്രസ്സിങ്ങിലാണെല്ലാം, ലുക്കിലാണെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിച്ചക്കാരനെ പോലെ ഒരു ആളാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. त्रिशंकु ने मकान की आशा छोड़ दी, इससे उसमें ताकत आ गई. वह कड़क कर बोला, मैं क्यों नहीं रह सकता, मैं क्या आदमी नहीं हूँ. അപ്പോൾ ത്രിശങ്കുവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ത്രിശങ്കുവിന് ഒരിക്കലും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ആ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചു. ആ ആഗ്രഹം മാറ്റിവെച്ചപ്പം ത്രിശങ്കുവിനൊരു ധൈര്യമൊക്കെ വന്ന്. ഇത്രയും നേരം ഇന്ദ്രൻ്റെ ഈ അഹങ്കാരം സഹിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? അയാളുടെ ഉള്ളിലൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, വീട് വേണമെന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം വേരോടങ്ങ് എടുത്തു കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു ധൈര്യമൊക്കെ വന്നു. അയാൾ ചോദിച്ചു, മേ ക്യോ നീ രേ സക്ത, മേ ക്യാ ആദ്മി നഹീ ഹൂം, ഞാനെന്താ മനുഷ്യനല്ലേ, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിച്ചുകൂടാ? ഇന്ദ്രനെ ഉസെ ഫിർ ധ്യാൻ സെ ദേഖ ഓർ ബോലെ, ജോ സിർഫ് ആദ്മി ഹൈ വ യഹാ നഹീ രേ സക്ത. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട്, ത്രിശങ്കുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയും, അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം, വെറും മനുഷ്യർക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. മത്ലബ് ത്രിശങ്കുവിനെ പൂച്ച, ത്രിശങ്കുവിക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇന്ദ്രനെ കഹ, മത്ലബ് യഹ് कि तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं हो, मैं देख कर ही आदमी को समझ जाता हूँ. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നീ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല, എനിക്കൊരാളിനെ കണ്ടാൽ അറിയാം. त्रिशंकु की स्कूल मास्टरी जाग उठी थी, वह बात को पूरी तरह समझ और समझा लेना चाहता था. ത്രിശങ്കുവിനപ്പം ആ ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ആവേശം വന്നു. കാരണം എത്രയോ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് വിട്ട ഒരു അധ്യാപകനാണ്. വെറും പഠിപ്പിയിലല്ല, തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവനെ ജയിപ്പിച്ച് വിട്ട ഒരു അധ്യാപകനാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ത്രിശങ്കുവിൻ്റെ അടുത്ത ഇന്ദ്രൻ്റെ ഒരു കളി. അയാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയും, तो यहाँ रहने के लिए क्या काबिलियत चाहिए. ഓഹോ, അപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത്? ക്യാ കാബിലിയത്ത് ചാഹിയെ. इंद्र ने नाराज़ी से उसे देखा और कहा, भिक मंगे यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारे पास मोटर है, ट्रांसिस्टर सेट है, रेफ्रिजरेटर है, सोफ़ा सेट है. അപ്പോൾ ഇന്ദ്ര കാര്യം പറയും, ഇവിടെ ഭിക്ഷക്കാർക്കൊന്നും താമസിക്കാൻ ഒക്കില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ, മോട്ടോർ കാർ ഉണ്ടോ, रेफ्रिजरेटर ഉണ്ടോ, എന്തിനധികം സോഫ സെറ്റ് ഉണ്ടോ. त्रिशंकु इंद्र जी की रोषपूर्ण छवि देखता रहा. इंद्र बोलते गए. ത്രിശങ്കു ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രൻ നിർത്തുന്നില്ല, പറയാണ്, बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं कि गंवारों के स्कूल में, कैक्टस के कितने प्रकार जानते हो, किस क्लब में जाते हो. ഇപ്പം ഇന്ദ്രൻ നിർത്തുന്നില്ല. മക്കൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഈ തേരാപാര നടക്കുന്ന പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്കൂളല്ലേ പഠിക്കുന്നത്, അതോ പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണോ പഠിക്കുന്നത്? കാക്ടസിന് എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഇപ്പോൾ ഈ കാക്ടസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉപയോഗമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്, മുൾച്ചെടി, കള്ളിമുള്ള്, അത് കള്ളിച്ചെടി, അത് വളരെ ഹൈ ക്ലാസ് ആൾക്കാർ ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്നറിയാമോ? എന്തിനധികം ക്ലബിൽ, ഏത് ക്ലബിലാണ് പോകുന്നത്? जवाब के लिए थोड़ा वक्त देकर इंद्र ने कहा, फिर तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की. ഇത്രയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾ എങ്ങനെ നിനക്ക് ധൈര്യം വന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട് ചോദിക്കാൻ? त्रिशंकु ने ज़रा अकड़ कर कहा, मुझे विश्वामित्र जी ने भेजा है, वे रेंट कंट्रोलर हैं, उनका ऑर्डर. അപ്പോൾ ത്രിശങ്കു ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയും, എന്നെ ഇവിടെ വിട്ടത് ആരാന്നറിയാമോ? വിശ്വാമിത്രനാണ്, അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടുത്തെ റെൻറ്റ് കൺട്രോളർ. റെൻറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. इंद्र तपाक से उठ खड़े हुए, एक अंगुली उसकी ओर ऐसे घुमाते हुए जैसे इससे कलेजा फाड़ दें. वे चीखे. ഇന്ദ്രന് ദേഷ്യം വന്നു. ഒരു വിരൽ ചുരുട്ടി, ആ ചുരുട്ടിൽ ഈ ത്രിശങ്കുടെ കരൾ പറിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. വെ ചീഖെ.
मुझे विश्वामित्र का डर दिखाता है। ऐसे रेंट कंट्रोलर यहाँ 20 आ चुके हैं। സെക്രട്ടറി से कहकर कल ही തബാദല കരാ ദൂങ്ക. ഓ എന്നെ വിശ്വാമിത്രൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞൊന്നും പേടിപ്പിക്കല്ലേ. ഇതുപോലത്തെ റെൻറ്റ് കൺട്രോളർമാർ 10-20 ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എൻ്റെ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ റെൻറ്റ് കൺട്രോളർ വിശ്വാമിത്രനെ ട്രാൻസ്ഫർ അയക്കും. തബാദല കരാ ദൂങ്ക. വിശ്വാമിത്ര ക ബാപ്പ് ഭി തുമെ യഹാ നഹീ ബസാ സക്ത. വിശ്വാമിത്രൻ പോയിട്ട് അവൻ്റെ അപ്പം വിചാരിച്ചാൽ പോലും നിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ താമസിപ്പിക്കില്ല. മേരെ മക്കാനോं को അനാഥാലയ സമജ് രഖാ ഹെ. എൻ്റെ വീടുകൾ എന്തോ അനാഥാശ്രമമാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാമിത്ര को जब गाली पड़ गई तब त्रिशंकु ने वहाँ रुकने का कोई कारण नहीं देखा. ത്രിശങ്കു നോക്കിയപ്പം വിശ്വാമിത്രൻ്റെ ഒരു പവറിലാണ് അയാൾ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നത്. ഇവിടെ വിശ്വാമിത്രനെ തന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രൻ. അപ്പം പിന്നെ ത്രിശങ്കു പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോയി. ഉസ്നെ ठेला लौटाया और सीधे विश्वामित्र के बंगले पर पहुंचा. बोला, साहब इंद्रदेव ने मुझे भगा दिया. कहा कि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो. उन्होंने आपको भी गालियाँ दी. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇവിടെ നടന്ന സംഭവം എല്ലാം വിശ്വാമിത്രന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അയ്യോ, അദ്ദേഹം എന്നെ ഓടിച്ചു, മാത്രമല്ല താങ്കളെയും കുറേ ചീത്ത വിളിച്ചു. विश्वामित्र की भ्रुकुटी कुटिल हो गई. आंखें क्रोध से लाल हो उठी. बोले, उस इंद्र के बच्चे की इतनी हिम्मत. मैं उसे कल देखूंगा. तुम रात कहीं काट लो. कल मैं तुम्हें उसका मकान दिलाऊंगा. അപ്പോൾ വിശ്വാമിത്രൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന വാശിയിൽ ഒട്ടും പുറകോട്ടല്ല. വിശ്വാമിത്രൻ പറയും, അയാൾക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യമോ, ഞാൻ അവനെ നാളെ നോക്കിക്കോളാം. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റേ ഒപ്പിക്ക്, നാളെ നിനക്ക് ആ വീട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാം. त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं वहाँ नहीं रहूँगा. वे लोग बड़े जंगली हैं. मैं उनके बीच में नहीं रहना चाहता. അപ്പോൾ ത്രിശങ്കു പറയാൻ കയ്യും കൂപ്പി ത്രിശങ്കു പറയാൻ, സാറേ എനിക്ക് അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് താമസിക്കണ്ട. അയ്യോ, അവരെന്താണെന്നറിയോ, വളരെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ജംഗ്ലിയാണ്. मैं उनके बीच में नहीं रहना चाहता. അയ്യോ, എനിക്ക് അവർ മനുഷ്യരേ അല്ല, എനിക്ക് അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് താമസിക്കണ്ട. विश्वामित्र ने अब उसे गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें वहाँ रहना होगा. अब यह तुम्हारे मकान का सवाल नहीं रहा, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. അപ്പം വിശ്വാമിത്രൻ പറയില്ല, ഇല്ല ഇനി ഞാൻ ഇത് വിടൂല, ഇതെൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. മേരി പ്രതിഷ്ഠാ കാ സവാൽ ഹെ. എൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണിത്. ഞാൻ ഇനി നിന്നെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടേ അടങ്ങും. त्रिशंकु ने कहा, साहब अब इस बात को छोड़िए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. मैं तो अपने उसी मकान में रहूँगा. അപ്പോൾ ത്രിശങ്കു അങ്ങ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കും. ത്രിശങ്കുവിൻ്റെ സകല ആഗ്രഹങ്ങളും തീർന്നു. ത്രിശങ്കു പറയും, സാറേ എനിക്കവിടെ പോകണ്ട, അവർ മനുഷ്യരേ അല്ല, ദയവേത് എന്നെ അങ്ങ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് താമസിച്ചോളാം. വഹ ചലനെ കോ മുടാ. വിശ്വാമിത്ര ने कहा, मगर वहाँ कैसे रह सकते हो. वह मकान तो मैंने आज दूसरे को अलॉट कर दिया. त्रिशंकु की आँखों के सामने दुनिया थोड़ी देर तक गोल गोल घूमती रही. അപ്പോൾ വിശ്വാമിത്രൻ പറയാം, അയ്യോ, നിൻ്റെ പഴയ വീട്ടിലൊന്നും നിങ്ങൾക്കിനി പോയി താമസിക്കാനൊക്കത്തില്ല, അത് ഞാൻ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുത്തു. ത്രിശങ്കുവിന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല, ഉള്ള വീടും പോയി. വഹ സടക് पर आया और ठेला लेकर एक धर्मशाला की तरफ चल पड़ा. ഈ ആശ്രമത്തിൽ ആർക്കും വീടും കൂടും ഇല്ലാത്തൊരു താമസിക്കുന്ന ധർമ്മശാലയിലേക്ക് തൻ്റെ ഉന്തുവണ്ടിയും വലിച്ച് ത്രിശങ്കു പോയി. കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വീടും പോയി. തബ് സേ ത്രിശങ്കു ധർമ്മശാല മേ പടാ ഹെ. ഇപ്പോഴും അയാൾ ആ ധർമ്മശാലയിലാണ്. ഇത് തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പം പുരാണത്തിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ പുരാണങ്ങളിലൊരു വിശ്വാമിത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ വാശിക്ക് ത്രിശങ്കുവിനെ ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്ക്, അയാൾ വാശിക്ക് ആ രാജാവിനെ ത്രിശങ്കു സ്വർഗത്തിൽ തൂക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ത്രിശങ്കു സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രദേവൻ കയറ്റിയുമില്ല, ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ വിശ്വാമിത്രൻ്റെ വാശി സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല. അതുപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ത്രിശങ്കു മാസ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ ഈ വ്യംഗ്യ, ഈ കളിയാക്കൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അധ്യാപകരെ, കുട്ടികളോട് പാഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന അധ്യാപകർ, PWDയിൽ വെട്ടിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാർ, റെൻറ്റ് കൺട്രോളർമാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.
അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഓഥറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ഓഥറിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ, മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഉണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ, പിന്നെ അതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച്. ബൈ.